जय जगन्नाथ। मालिका विचार जसवंत दास मालिकार किछि पद्य। अनेक अनीति हईब मही केही काहाको प्रतिजीवे नाही। इंद्र पालिब सज्ज जे नहिब खंडपाळक मेघ करुथिब। पिता को पुत्र विश्वास नहिब रांटी ब्राह्मण पितृ श्राद्ध देव। बाही पिंधिण भुंजीबे आमिष शूद्र को खेनी जीवे दूरदेश। दिवसे उदित हईब तारा प्रचंड हईब रविर खरा। पवन बहिब निर्घात करी बसिला ठारे द्रव्य जीव चोरी। एक वस्त्र करे वंचिबे दिन रजक घर ने देहे देवे बसन। माही भणजा माये पे संग भाई भौणी रे बिना रंग। गुरु को शिष्य न मानि मिछुआ कहिला कथा कहू कहू माया। गुरु को भंडीबे न देवे धन देखिले लुचिबे नथिबा मान्य। अच्युतानंद का गुप्त गहन किताब अच्युतानंद का मालिकार किसी पद। पुराण गीता भागवत पढ़ी मद मांस खाई होई बेराड़ी। माता माउसी शाशु को हरण वेद न पढ़िबे तिले ही ब्राह्मण। भग्नि की हरिबे सदर भाई विप्रे मदिरा जे खाइबे मही। अति नीतिरे हेप प्रबल पूजा न करिबे देवता आड़। गुरु को शिष्य जे मानिबे नहीं गुरु को देखिले लुचिबे जाए। राजा माने जे अन्याय करिबे प्रजा को हारी राजा न शुणिबे। कर पीड़ा हेब सज्जा न हईब परजा दुख राजा न शुणिब। अगाड़ी मिसाई बिकिबे धान पाप पुण्य कुचे नहिब ज्ञान। एमंते प्राणी जे हईबे हीन जेते अर्जिले न हंटिब अन्न। गोबर क्षीर न पुरिबा जाए विष्टा भखी बेटी गोमाता पये। दया धर्म मान डाले बुड़ीब ब्रह्मसूत्र धरी पानी बहिब। भाउज को घेनी करिबे घर गोदंडा चषिबे गालुआ चोर। शाशुर बाल जे बहु धरिब से बारिजा घेनी पुओ रहिब। ज्येष्ठ भ्राता को कनिष्ठ न मानी समर्थपण रे कथा न मानी। विधर्मी पुत्र संसारे प्रबल भरिजा को घेनी हईबे गेल। नृपति लांचुआ हेबे संसार सुआद नहिब मधुसाकर। लकण उठिबे पूर्व दिगरु मारो महरद हेब सेठार। जगन्नाथ दासक भक्ति चंद्रिकार किछि पद। ब्राह्मणे वेद विक्रय करिबे गाव मानि जे अवक्ष भकिबे। गरु मनुष्य रहिब प्रीति पहिले माने कुलबधु स्थिति। इच्छा सुखे कन्या बर चरिब ताहारी इच्छाए विवाह हईब। गारेडी कुजंत्र बाद विद्यारे परं को हंसिबे प्राण संसारे। नानादीय कर्म करिबे जन एकठारे बसी करी भजन। जाति वर्ण भेद रहिब नाही द्रौपदी माने निष्ठुर भजई। प्रजा को अत्यंत कषण देवे कर पीड़ारे दिन नेउथिबे। शून्य मेघ आच्छादन करी वायु गर्जन विदुड़ी संचरे। किंचित वर्षा हेब नहिब जल विहुने कृषि नाश जीव। नानादी बेपार लोके करिबे आपणा पेट पोषि न पारिबे। भाई भौणीर प्रीति हईब माता पिता को पुत्र मारुथिब। बेही भारिजा को छाड़िबे जन पहिले हईबे घरे भार्जन। महाकली जुग घर अंधार पापरे प्राणी हेबे परिचार। यज्ञ तप तप भक्ति ही जीव चारि पाद धर्म पथ बुड़ीब। मालिकारे एपरि केतेक तथ्यर वर्णना रही जहा वर्तमान घटना सहित बहु परिमाण रे सादृश्य रक्षा करि पारिछि। सेथि मध्यरु भारत रे जने स्त्री राजत्व करिबा एक एवं कलिजुगरे पाश्चात्य देश मानक मध्य ऋषिया एक उल्लेखयोग्य भूमिका नेबा दुई विषय गुरुत्वपूर्ण मने हुए। केही केही यहाँ बहु परवर्ती रचना किंबा प्रक्षिप्त रूपे माने करिबा स्वाभाविक। मात्र एकाधिक पोथीरे एभली सूचना मिलिथबारु ताहा विचारर परिसर भुक्त कर जाई पारे। अच्युतानंदक रचनारे अन्य कौनसी देशर उल्लेख न थाई केवल ऋषिया कथा मिलुथिबारु सेथिरु प्रतीति हुए जे कवि तांक दिव्य दृष्टि बलरे एकदा भारत सहित ऋषियार संपर्क घनीभूत हेब बोली जानि पारिथिले एवं सेथिपाई से प्रसंग क्रमे एहार नाम प्रकाश करने मध्य कुंठाबोध करिनथिले। एतद् व्यतीत राजा मानकर राजत्व लोप हेबा उत्तर दिगरु झिंटिका दल माड़ी आसिबा श्रीमंदिर पथर पड़ा यह सब कथा एक एक उदाहरण एवं जना पड़ जाए मालिका एवं सेते बेलेर से आदर्श महान कवि मानकर ताकत। विधवा हईण जीवण नारी कृत श्रेष्ठ बोली ताहाको बोली आहुरी हईब भारत शोरी कर बांधी बसे प्रजा को धरी। अच्युतानंदकर ये 3 खंडर 6 अध्यायर। ऋषिया आसिले दर्शन करी तांको पादे प्रणमिब जेते स्वर्णदेव राजा बलदेव काल रे भेटी पाइब।
ସେମିତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର 13 ଜନ୍ମ ଶରଣର ଏହି କଥା। ଅଣ ଆୟତ ଯିବେ ହୋଇବ ପୁଣ ଅନାଇଥିବ ରାମ ଅଣୁ ସୁପ୍ତ୍ରେଣ ହେ ଅଚ୍ୟୁତି କଥା ଆସି ଋଷିଏ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ ବାରତା ହୋ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ 34ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ନୃପତି ହୋଇନ ଜଣେ ନ ରହିବେ କେହି ନୟନ ଦେଖିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି ହଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ 34ରେ ଏହି କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେମିତି କହିଥିଲେ କବି ମାଳିକାରେ ଜାଣିଥାଅ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ସୂଚକ ଝିଙ୍କାରି ବୋଲି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ପୋକ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଉଡ଼ି ଆସିବେ ବଚନ ବଳ ସେ ଚକି ମାରିବେ। ସେହିପରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମୋର ପଥର ଖସିବ ସେହିଦିନଠାରୁ ସଖୀ ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମୋର ଖସିବ ପଥର ବସିବ ଯେ କ୍ରୁଧ ପକ୍ଷୀ ଅରୁଣ କୁମ୍ଭର ଭତାସର ହେ ବକ୍ର ହେବ ନୀଳଚକ୍ର ମୋର ହେ। ନିଜ 34ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା ଏବେ ଘଟି ଯାଉଛି, ଘଟିବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ବାକି ଅଛି। ଅନ୍ଧାର ହେବ 7 ଦିନ ବିଜୁଳି ମାରି ଘନ ଘନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଲୀଳା ଉଦୟ ହେବ ଲୀଳା ଚହଟିବ ଗହ ଗହ ଛତିଆରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାଚରଣେ ସମସ୍ତେ ଖଟିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ବଥରେ। 6 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯେ ନହିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ସାରଙ୍ଗ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ଥିଲା ଇଏ। ନକ୍ଷତ୍ର ଲଞ୍ଜା ପଡ଼ିବ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ହୋଇ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଗୀତା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର। ଘର କଳି କାଳ ଥୟ ନ ରହିବ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ କୁଆ ବୁଆ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲବଣ ଉଠିବ କମ୍ପିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିଆ। ଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ହେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବଉଳ ବସୁଧା ଫାଟିବ ହେଳେ ରୁଧିର ବୃଷ୍ଟିତ ହୋଇବ ଦେବୀ ବଳ ହୋଇବ। ଘୋମା ରୋଗ ପ୍ରକାଶିବ ମନୁଷ୍ୟମାନରେ ଘରେ ଘରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମାରିବେ ଓପାରେ। ନୀଳାଚଳ ବଟପୁଟରେ କ୍ରୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଅଙ୍କରେ ଜାଣ। ଧୂମକେତୁ ଉଦୟ ପୂର୍ବ ଭାଗଣ ବିକଳ୍ପ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଏ। ବଜ୍ରପାତ ହେବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରକୋପରେ ବହୁ ଧନୀ ଜୀବନ କ୍ଷୟ ଘଟିବା ଏସବୁ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତାପରେ ରହିଲା ଏମିତିକା ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନୀଳଚକ୍ର ଛାଡ଼ି ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁ ଅଗ୍ନି ତେତେବେଳେ ନିଶା କାଳେ ହେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେଇଯିବ ହେଳେ ହେ। ବହୁତ କଥା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଏସବୁ ଅଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ପୃଥ୍ୱୀ ଅନ୍ୟାୟ କାହାରି କିଛି ନଥିବ ଭୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟମାନ ହେବ କେତେକ ଦେଶ ନାଶ ଯିବ। ଜଳ ପବନେ ପୃଥ୍ୱୀ ନାଶ ହେବ ପାଟରେ ରାଜ ବାଳ ରହିବ। ହାତୀରେ ଚଢ଼ି ଆସିବେ ବୃତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଶବରରେ ନବ ନାଗରରେ ହାଡ଼ିଆ କମାର ଭାବେ ଯିମୁ ଡାଳରେ। ହାଡ଼ିଦାସ କହିଏ ମହାରାଣୀ ରାଜା ହୋଇବ ଯେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ତେଣୁ ନୂଆ ପାଟଣାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ଯେ ଜାଣ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର 7 ପୃଥ୍ୱୀ ଶିବରଙ୍ଗୀ